8 क्लास से पढ़ती हूँ। अब मैं पिछले साल तो दावत देती हूँ, वो से पढ़ाकर अपनी बात बताए जाते शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्कूल के 14वें सालाना यौम वालिदैन के मौका पर मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने मुखातिब हो सकूँ। स्कूल का आगाज़ 1991 से हुआ था। आज हमारा ये 14वां यौम वालिदैन है। हमारी आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी राहत मसूद कुद्दूसी साहब, पॉलिटिकल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब, रावलपिंडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल और बेशुमार तालीमी इदारों के सरबराह हैं। मेरी चूँकि कोशिश होती है कि मेहमान ख़ुसूसी की सिलेक्शन ऐसे शख्स की जाए जो अपने जिस फील्ड में भी हों उसमें कमिटेड हों। तो ये माशाल्लाह कमिटमेंट के हवाले से मैन ऑफ कमिटमेंट हैं और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि जब मैंने चंद दिन पहले इनसे गुजारिश की तो इन्होंने कमाल मेहरबानी से मेरी दरख्वास्त को मंजूर किया और ये आज तशरीफ़ लाए। उनके साथ चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये प्रिंसिपल हैं कॉमर्स कॉलेज के, शहबाज गोशी साहब हैं, लतीफ़ शाह साहब हैं, नसीर कियानी साहब, तमाम अहबाब, मेरी माएँ बहनें, भाइयों बुज़ुर्गों, सबका मैं इंतहाई ममनून हूँ। स्कूल चूँकि एक मिशन के तहत शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कारबंद रहते हुए 1991 के बाद 1997 में स्कूल को मैट्रिक तक बोर्ड से मंजूर शुदा यानी रिकग्नाइज करवाया। राहत कुद्दूसी साहब चूँकि बजाते खुद एजुकेशनिस्ट हैं, नसीर कियानी साहब प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, दीगर प्रोफेसर साहिबान भी, आप लोग भी माशाल्लाह अल इल्म में कि स्कूलों की 4 कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी लेवल तक रजिस्टर्ड, मिडिल लेवल तक रजिस्टर्ड, मैट्रिक लेवल तक रजिस्टर्ड और उसके बाद रिकग्नाइज जो बोर्ड से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों मराइल मैंने 1991 से शुरू करने के बाद 1997 में हासिल कर लिए थे और इसके लिए बेशुमार मेहनत और प्रॉब्लम्स होती हैं। चूंकि एक मिशन के तहत था, मुझसे बहुत पहले के यहाँ पे स्कूल इदारे चल रहे थे जो अभी भी ये एजाज़ सिर्फ लीडिंग पब्लिक सेकेंडरी स्कूल को ही हासिल है कि इस इलाके का वाहिद इदारा है जो बोर्ड से मंजूर शुदा है, न सिर्फ गर्ल्स के लिए बल्कि बॉयज़ के लिए भी। दोनों विंग्स के जो हमारे बच्चे मैट्रिक में अपीयर होते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स की हैसियत से जाते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि स्कूल एक मिशन के तहत शुरू किया था। उस मिशन के तहत नित नई चीजें जो कि एक इदारे के लिए जरूरत होती हैं वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इंट्रोड्यूस करते गए। हमारे यहां पर बल्कि बेशुमार जगहों पर सेमाई इम्तहान का रिजल्ट एक फाइल की शक्ल में, उनके आंसर शीट्स, उनके रिजल्ट कार्ड्स वालिदैन को दिखाने का ना कोई रवाज था। अगर किसी ने पहले देखा हो तो मुझे बता सकते हैं। यह भी एजाज़ इस इलाके की हद तक, वैसे मैं अगर कहूँ कि शायद बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज़ में तो वो बेजाना होगा, लेकिन इस इलाके के हद तक इंशाल्लाह सबसे पहले हमने शुरू किया और हमारी दावेदारी आप लोग सब तस्दीक करेंगे इस बात के। यौम वालिदैन की तकरीब जो आप लोग देख रहे हैं और ये अभी 2-2.5 घंटे आप हमारे साथ रहेंगे और उसको देखेंगे। इसके एक मुनफरिद तकरीब सबसे पहले 18 नवंबर 1993 को हमने की थी। बड़ी महदूद शक्ल में था, ये छत नहीं थी, स्टेज भी बहुत छोटा था, लकड़ी का बनाया था, लेकिन चूंकि एक मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सूरत हाल हो चुकी है। मैं आगे कुद्दूसी साहब को बता रहा था वो बच्चियों की अनाउंसमेंट देखने के बाद
کہ 595 بچے پروگرام کے جب آخری آئٹم ہوگا تو سٹیج سے پرفارم کر کے جا چکے ہوں گے. اس کا ایک مشن تھا اس میں بھی کہ جو کتابیں ہیں وہ شاید گھر میں بھی بہتر پڑھائی جا سکیں. اسکولوں کا تو کام ہی کتابیں پڑھانا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، لیکن تربیت، تعلیم اور تربیت جس طرح یہ مربوط ہے آپس میں، یہ کہ تربیت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کتابیں گھر میں بھی بہتر پڑھائی جا سکتی ہیں. پروفیسر صاحبان بھی یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ یہاں پر نیچے بیٹھ کر بات کرنی بہت آسان ہے. 4 سال کی بچی نے 3.5 سال کی بچیاں آگے بھی آئیں گی جو آپ کو یہاں پر کمپیئرنگ کے لیے دکھیں گی. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ 600-700 لوگوں میں سے میرا نہیں خیال کہ شاید 10 یا 20 لوگ بھی یہاں پر آ کر شاید اپنا نام بھی آسانی سے بتا سکے. معذرت کے ساتھ میری اس بات کو آپ برا نہ بنائیے گا، آپ ہی کے بچے ہیں. اس پہ ہم نے کوئی غفلت نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی. میں اس حوالے سے اپنے تمام سٹاف کا بھی بہت ممنون ہوں کہ وہ میری سختی بھی برداشت کرتے ہیں، میری محنت کو بھی سمجھتے ہیں. میرے والد مرحوم کو چونکہ بہت شوق ہوتا تھا، وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتے تھے جب چھوٹے چھوٹے بچے پرفارمنس کے لیے سٹیج پہ آتے تھے. حالانکہ تو وہی بات اب میرا آگے بھی مشن ہو گیا ہے. میں اپنی والدہ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اس کو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں یہ سالانہ یوم والدین کی تقریب ضرور منعقد کرتا رہوں گا. ان کو ایک عملی پریکٹیکل انسان بنانے کی کوشش کریں. ماحول سب کے لیے یکساں دیتے ہیں. میں ایک بات اپنے سٹاف سے بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں. میں نے بچوں کو بھی پرسوں یہ بات جب ان سے میں خطاب کر رہا تھا ان کو یہی بات کہی تھی کہ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہو جانے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہے، ہر بچی میری بیٹی ہے. میں ان کے لیے کسی قسم کا بھی نہ ان کی تربیت میں کوتاہی کر سکتا ہوں، نہ ان کے معاملات کے لیے کسی قسم کی کوتاہی کر سکتا ہوں. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اگر ہمارے ارادے میں سے ہٹ کر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی علم میں ایسی آتی ہے تو آپ بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے.